मैनचेस्टर पिकाडिली गार्डन में 230 फुट ऊंचा स्टार फ्लायर झूला है जो इतनी बुलंदी पर बुलंदी से ही नाजा है। अमरहा देखोगी कि 230 फुट की बुलंदी से मैनचेस्टर कैसा लगता है। यूनी के बाग में गुमसुम बैठा देखकर वीरा ने करीब आकर उसे लालच दी और जबरदस्ती उसे अपने साथ बिठाकर पिकाडिली गार्डन ले आई। कुछ वो उदास थी कि करीब से गुजरते आलियान से उसने हाय कहा तो वो इतनी तेजी से आगे बढ़ गया जैसे वो उससे कोई खैरात मांग रही हो और वो उसे खैरात देते देते थक गया हो, और कुछ वो अपने जहन को कहीं और लगाना चाहती थी ताकि कम से कम सोच सके कि वो मैनचेस्टर को 230 फुट की बुलंदी से देखने के लिए झूले में बैठ गई। लेकिन 230 फुट की बुलंदी से उसे मैनचेस्टर तो कहीं नजर नहीं आ रहा था, वहाँ तो उसे मौत नजर आ रही थी। वीरा ने उसकी कमर में घोंसा जड़ा, खामोश बैठो अमरहा। लेकिन अमरहा ने बहुत दूर धुंधले होते मैनचेस्टर को जैसे आखिरी बार देखा और सारे मैनचेस्टर को गवाह बनाया कि मैं मरने जा रही हूँ, आओ और मुझे बचा लो, हाय मुझे बचा लो। वह ऐसे चिल्लाई और चिल्लाते ही रही कि बहुत से वक्ती बहरे हो गए होंगे। यूनी के कई स्टूडेंट स्टार फ्लायर में मौजूद थे। गोल गोल घूमते झूले में बैठे उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली। वीरा ने सख्ती से उसके मुंह पर हाथ रखा। मरने वालों के साथ कोई ऐसा करता है भला? वो मरने जा रही हो और चिल्लाए भी ना, दादाजी दादी जी। वो तो इसलिए भी स्टार फ्लायर में बैठ गई थी कि रूसी कमांडो वीरा के आगे उसकी सुबकी ना हो, पर सुबकी बेहतर थी बनिस्बत मौत के। तुम इतना डरती हो? जमीन पर आते ही वीरा ने उसके बाजू में चुटकी भरी। अमरहा सुनसी ना हो चुकी होती तो उस चुटकी पर चिल्ला उठती, मुझे नहीं पता था मैं इतना डरूंगी, वैसे ऐसे डरती नहीं, आज ना जाने क्यों डर सी गई। अमरहा साफ साफ झूठ बोल रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि ये स्टार फ्लायर का आखिरी राइड था, तुम मर जाती, ऊपर ही तो हुकूमत उसे बंद करा देती। शुक्र था वहाँ काल नहीं था। अमरहा आसपास शर्मिंदा सी देख रही थी। जो लोग उनके साथ झूले में बैठे थे वो भी कड़े तेवरों से दोनों को घूर के गुजर रहे थे, यानी हमारा तो मजा खराब कर दिया। अमरहा रात को सोई तो फिर से 230 फुट की बुलंदी पर थी। आंख खुली तो साधना और एनोन उसकी सराहने खड़ी थी। वीरा ने जरूरत ही महसूस नहीं की थी आने की। कोई बुरा ख्वाब देख लिया है? साधना उसे पानी पिलाने लगी। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप दोनों जाएं। एनोन उसकी हथेलियां मसल रही थी। जब तुम ठीक होती हो तो ऐसे चिल्लाती हो? एनोन ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा और कमरे से चली गई। कोई परेशानी है तुम्हें अमरहा? साधना उसके करीब बैठ गई। नहीं, तुम पहले जैसी नहीं रही। पहले जैसी कैसी? तुम मुरझा सी गई हो, ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर कुछ सूखता जा रहा है। थक जाती हूँ मैं, काश ये थकन ही हो और तुम बिल्कुल ठीक हो। साधना उसके बाल छूकर चली गई। काश ये ख्वाब ही हो और खिड़की के नीचे आलियान खड़ा हो। करवट बदलकर उसने सोने की कोशिश की। अगले दिन शुरू के 2 लेक्चर छोड़कर उसे एक पाकिस्तानी घर जाना पड़ा। साधना की कमर में बहुत दर्द था और वो अपनी ड्यूटी देने नहीं जा सकती थी, लेकिन खातून बज़िद थी कि उनके घर शाम को पार्टी है, इसलिए साधना हर सूरत अपना काम करके जाए। साधना को कमर पर हाथ रख के कहलाते हुए देखा तो अमरहा ने उसकी जगह काम की पेशकश की, जो साधना ने बहुत मुश्किल से मानी। खातून ने उससे सारे घर का इतना काम लिया कि वो वापस यूनिवर्सिटी जाने के काबिल ही नहीं रही। यूनिवर्सिटी, जॉब, पढ़ाई, उसे ये सब मुश्किल लगता था, लेकिन अब वो इसकी आदी हो चुकी थी। जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल थी, बेहतरीन नहीं। हाँ, जो सुकून उसके पास हुआ करता था अब वो कहीं नहीं रहा था। इसी दौरान उसे अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ शेक्सपियर के ड्रामे देखने का इत्तेफाक हुआ। शेक्सपियर के लिखे ड्रामे अच्छे थे, बाकमाल होते थे, लेकिन स्टेज पर आकर तो उन्होंने हद ही कर दी थी। इतने जबरदस्त के आंख झपके बिना देखते जाओ। दूसरे सेमेस्टर में कोर्स की नौयत बदल गई थी और वो मुश्किल लगने लगा था। यूनिवर्सिटी में मशहूर है कि जब तक पहले सेमेस्टर की किताबों के साथ जान पहचान और दोस्ती होने लगती है
सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है और दोस्ती जो होते हुए रह चुकी होती है वो एग्ज़ाम्स में दुश्मनी निभा कर जाती है। नहीं नहीं, इसमें बेचारे स्टूडेंट्स का तो कसूर नहीं, वो तो किताबों को भी ऐसे सर पर सवार करते हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब को। उन्हें पढ़ने की भी इतनी ही बेकरारी होती है जितनी लॉगिन होने की। अमराह को ट्राफर्ड शॉपिंग सेंटर में बॉलीवुड ढाबा में अच्छे मुआवजे पर जॉब ऑफर हुई थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। उसका दिल नहीं चाहा अपना स्टोर छोड़कर जाने के लिए। वहाँ 7 सेल्समैन और 2 मैनेजर थे। वो उन सब की आदी हो चुकी थी, बगैर किसी वजह के उनसे लगाव महसूस करती थी। अमरा तब्दीली को पसंद भी करती थी और तब्दीली से खाइफ भी रहती थी। उसने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ के लिए पूरी शिद्दत से तब्दीली की ख्वाहिश चाही थी, अपने माहौल के बदल जाने की। और अब यहाँ उसे हर चीज़ के साथ गहरी वाबस्तगी महसूस होती थी। यूनिवर्सिटी के साथ, अपनी क्लास में मौजूद अपनी नशिस्त के साथ, क्लास डोर तक के साथ, यूनि के एक तरफ, खास के एक कतरे के साथ, यूनि में जा बजा इस्तादा खामोश मशहूर शख्सियात के मुजस्मों तक के साथ भी हर चीज़ उसे अपना आप महसूस करवाती थी। उससे बातें करती थी। वो जानती थी वो मैनचेस्टर में मेहमान है और यही चीज़ उसे कर्ब में मुब्तला कर देती थी। ऑक्सफोर्ड रोड पर वाक़या चर्च की सीढ़ियों पर बैठकर वो कभी कभी दादा से बात कर लिया करती थी, वरना खामोश बैठी आती जाती डबल डेक बसों को तका करती और हंसते मुस्कुराते बातें करते स्टूडेंट्स को किस कदर हंसते से देखा करती थी। कभी वो भी हंसने वालों में शामिल रही थी। बेफिक्री थी, कोई उसके साथ साथ था। चर्च की सीढ़ियों पर अकेले बैठने की नौबत वो खुद पर खुद ले आई थी और अक्सर वो वहाँ पाई जाती और सोचा करती कि अगर उसे पाकिस्तान जाना है तो उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके अपने साथ ले जाना है। ये सब उसका अपना नहीं था, लेकिन उसने सब अपना लिया था। ये सब अपना है, ये सब अपना नहीं रहेगा, ये यहीं रह जाएगा। अगर ये सब यहीं रह जाएगा तो वो तो खाली हाथ रह जाएगी। तो क्या मैनचेस्टर उसे सब देकर सब वापस भी ले लेगा? दूसरे सेमेस्टर ने उसे सहमा दिया था। दूसरा सेमेस्टर भी एक दिन खत्म हो जाएगा, तीसरा और चौथा भी। बस फिर सब खत्म, चलो घर वापस इसी माहौल में जिसमें वो नहस थी। वो रात को मैनचेस्टर में सोती, सुबह आँख खुलती तो लाहौर मॉडल टाउन अपने घर में होती। दादा के कमरे की खिड़कियों से रोशनी लकीर बनाती, ऐन उसकी आंखों पर बरस रही होती। तिलमिलाकर वो आंखें खोलती, सामने ही दादा और उसकी मुश्तरका तस्वीर दीवार पर जगमगा रही होती। वो चीख मार कर उठ जाती, मैं लाहौर कब आई, मैनचेस्टर कहाँ गया? उसके दिल के धड़कने की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ जाती। शटरकॉक के नीम अंधेरे कमरे में वो गहरी गहरी सांसें ले रही होती। उठकर खिड़की तक जाती, बाहर मैनचेस्टर पर नजर दौड़ाती। उसे फिर भी लगता ये ख्वाब ही है। हकीकत में तो वो मॉडल टाउन अपने घर के बेड पर सोई ये ख्वाब देख रही है। वो वीरा को फोन करती, वीरा सुबह यूनिवर्सिटी जाना है? नहीं, सुबह तुम्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाना है, सुबह तुम्हारी मौत का दिन है, वीरा चिल्लाकर कहती। वो कई बार उस बेचारे को ऐसे तंग कर चुकी थी। तुम्हें ये रातों को क्या दौरे पड़ते हैं अमरहा? वीरा सुबह पूछती। अब वो उसे अपने दौरों की कैफियत क्या समझाती कि उसकी आँख जब लाहौर में खुलती है तो उस पर क्या गुजरती है। वो साई के पास अगली सुबह आई। साई, मैंने ख्वाब में देखा कि तुम्हारी शादी हो रही है। अच्छा, वो मुस्कुराने लगा। क्या मुझे अब ये नहीं पूछ लेना चाहिए कि किसके साथ? हाँ पूछ लो। लड़की का चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन उसने चोली पहन रखी थी, हाथों में गोल गोल मेहंदी लगा रखी थी। बसंत बहारी रंगों ने साई के वजूद का अहाता किया। सुना है ख्वाब उल्टे होते हैं, जैसे वो नजर आते हैं उससे। ये उलट नहीं होगा। मेरे दादा कहते हैं फजर के वक्त देखे के ख्वाब सच्चे होते हैं। क्या वाकई? बसंत बहारी रंग फिर से उसके वजूद के गिर्द उड़ाने भरने लगा। मुझे हैरत है कि तुमने मेरे लिए ख्वाब देखा। मुझे हैरत नहीं है, हम बाकायदा दोस्त न सही, हम में एक ताल्लुक तो है। तुमने कितनी बार सुना है मुझे? साई की आंखें नम हो गईं। वो से इट ऑल था।
پوری یونی اس کے پاس آتی تھی اور وہ اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا شاید۔ میں جذباتی ہو رہا ہوں، مجھے تمہارا خواب اچھا لگا۔ کیا تم مجھے اپنی شادی میں بلاؤ گے؟ کیا تم میری شادی میں آؤ گی؟ ہاں ضرور آنا، آلیان کے ساتھ۔ اس نے اپنی زبان پکڑی، وہ واقعی جذباتی ہو رہا تھا، اس کی زبان پھسل گئی۔ مطلب آلیان بھی اس کے پاس آیا تھا، شاید آدھی رات کو آیا ہو، اسے جگا کر بورڈ کو اس کے پاس ٹکا کر یا اسے اپنے ساتھ چہل قدمی پر آمادہ کر کے۔ تب جب وہ ساتھ تھے یا تب جب وہ جدا ہوئے، وہ اسے کن دنوں کی باتیں سناتا رہا ہوگا۔ تب کہ جب سازوں نے بجنا شروع کیا تھا یا تب کہ جب ساز ٹوٹ کر گونگے ہو گئے تھے۔ باہر سے پہلے اور باہر کے بعد نہ جانے وہ کتنی بار آ چکا ہوگا سائی کے پاس، امرہ سے ملنے کے بعد اور امرہ کو چھوڑ دینے کے بعد، سائی کے سامنے کہکہے لگاتے ہوئے، سائی کے سامنے آنسو چھپاتے ہوئے۔ ایک بار امرہ نے آلیان سے پوچھا تھا، تم کبھی سائی کے پاس گئے ہو؟ ہاں، وہ شرارت سے مسکرانے لگا۔ مسٹری ہنسی، تم ایسے کیوں ہنس رہے ہو؟ حسب عادت وہ شک میں مبتلا ہو گئی۔ ایسے کیسے؟ مسٹری سے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میں مسٹری ہنسی ہنس رہا ہوں۔ ایک بار میری بہن بھی ایسے ہی ہنسی تھی، میں نے اس کے بال پکڑ لیے تھے۔ دوبارہ اس نے مجھے نہیں چڑھایا تھا۔ میں تمہیں چڑھا تو نہیں رہا، البتہ تم میرے بال پکڑ سکتی ہو۔ ویسے بال پکڑ کر تم کیا کرتی ہو؟ میں نے اس کا سر دیوار میں دے مارا تھا۔ غیر ارادی طور پر آلیان اس سے ایک قدم دور ہوا۔ اپنا سر بچانے کے لیے امرہ نے فلک شکاف کہکا لگایا، مجھے یقین دلاؤ کہ تم مذاق ہی کر رہی ہو۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے ایسا کیا ہے۔ امرہ کو اس کی حیرت اچھی لگی۔ تم بہت چھوٹی ہوگی نا تب؟ حیرت سے اس کی آنکھیں امرہ پر ٹھہر سی گئیں۔ نہیں، میں فرسٹ ایئر میں تھی تب۔ اور اس کا کیا بنا؟ بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی کو اس نے بائیں آنکھ کے کنارے رکھا۔ کس کا؟ میری بہن کا؟ امرہ کو اس کی حیرت اچھی لگی۔ نہیں، اس کے بیچارے سر کا۔ ٹھیک ہی رہا، بس اب وہ ذرا سی تیز آواز میں بات کرے تو اس کے سر میں درد سے ٹیس اٹھتی ہے۔ امرہ نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، اوہ، پر میرا نہیں خیال کہ صرف ٹیس ہی اٹھتی ہوگی۔ کیا اب بھی تم تیار ہو اپنے بال پکڑوانے کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اپنے سر کو اس سے دور اور دور لے گیا۔ پھر بتاؤ، تم نے سائی سے کیا کہا؟ میرے بارے میں ہی کچھ کہا ہوگا۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ تمہارے بارے میں ہی کچھ کہا ہوگا؟ تمہارے ہنسنے کے انداز سے۔ کیا تم نے اسے یہ بتایا ہے کہ میں بھیں بھیں کر کے روتی ہوں اور ایسا کرتے کس قدر بری لگتی ہوں؟ یا تم نے اسے یہ بتایا کہ میں نے تمہیں تھپڑ مار دیا تھا؟ آلیان لب دبائے اپنی ہنسی دبانے کی کوششیں کرتا رہا، اور جب مذاقاً صرف اسے ڈرانے کے لیے امرہ نے ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھائے تو وہ کہکا لگاتا ہوا بھاگ گیا۔ میں اب اسے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ تم جیسی خونخوار جنگلی بلی سے بچ کے رہے۔ جاتے ہوئے وہ کہہ گیا۔ سائی دیکھ رہا تھا کہ امرہ چپ کی چپ ہی رہ گئی ہے۔ امرہ، سائی نے اسے متوجہ کیا۔ خاموشی سے سائی کو دیکھ کر امرہ اس کے پاس سے چلی آئی اور بزنس ڈپارٹمنٹ آ گئی۔ کاش آج تو اسے آلیان نظر آ جائے اور کوریڈور میں دیوار کے ساتھ سر ٹکائے، ایک سیدھی اور ایک تیزی ٹانگ کھڑی کیے اپنے آئی فون کے ساتھ مصروف وہ اسے نظر آ گیا۔ امرہ کو خود کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اتنے بڑے مانچسٹر میں اکیلی رہ گئی ہے، جبکہ اسے دیکھ کر اس نے جانا کہ اکیلا ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ ایسے خاموش کھڑا تھا جیسے اس کی زبان نے کبھی کلام کی زحمت ہی نہیں اٹھائی، نہ اب وہ یہ خواہش رکھتی ہے کوئی اتنا خاموش ہو سکتا ہے کہ اس پر یہ گمان گزرے۔ آلیان پر یہ گمان پختہ ہو رہا تھا۔ جن بہاروں کو ساتھ لیے وہ چلا پھرا کرتا تھا، ان سب بہاروں کو خفا کیے، ان سے خفا ہوئے وہ بے نور سا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرانے پر مائل لوگ مسکراہٹ روک لینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ امرہ کو اس کی اس شبیہ نے دکھی کر دیا۔ کیا یہ آلیان تھا؟ تم یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ویرا پیچھے سے آئی اور اس کے ہاتھ میں 2 کافی کے مگ تھے۔
मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। क्या मैं गुम हो चुकी हूँ? कब? वीरा ने अब्रो उचकाई। मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए था, दादा से बात करनी थी। मेरे फ़ोन में कुछ मसला है। लाओ अपना फ़ोन दिखाओ। वो वीरा थी। वीरा 0070। तुम अपना फ़ोन दे रही हो या नहीं? अमरहा ने बुरा मानने की अदाकारी की। अपना फ़ोन दो, मैं ठीक कर देती हूँ पागल। वो ख़राब था, मैं घर छोड़ आई हूँ। अमरहा की किस्मत ख़राब कि उसी वक्त उसके बैग की ऊपरी जेब में रखे फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। किसी पागल ने उसे उस वक्त मैसेज भेजा था। ये कोई वक्त था भला? वीरा ने दाएं आँख की कुमार उचकाई। यानी फ़ोन तो घर है ना अमरहा? ओह, ये तो मेरे पास ही है। अमरहा की अदाकारी अरूज पर थी। और भी देख लो, क्या क्या तुम्हारे पास ही है जिसे तुम गुमशुदा समझ बैठी हो। ये कॉफ़ी किसके लिए है? मेरे और आलियान के लिए। ना जाने क्यों, लेकिन उसे लगा कि गर्म कॉफ़ी वीरा ने उस पर उंडेल दी है। वो है कौन आलियान के लिए कॉफ़ी ले जाने वाली? और आलियान क्यों पिएगा उसकी कॉफ़ी? जी नहीं, नहीं पीता वो ऐसे वैसों की कॉफ़ी ट्रीट। वो तेजी से जाने लगी और जाते जाते अपने एशियन फ्लैग के नाम से मशहूर हो चुके दुपट्टे को तेजी से संभालने की ऑस्कर अवार्ड अदाकारी करते वीरा की कॉफ़ी गिरा बैठी। ओह सॉरी। वीरा की दाएं आँख की कमान फिर से उचकी। अमरहा। वीरा ने इतना ही कहा था कि अमरहा जल्दी से वापस पलट आई। आलियान उससे नाराज है। ठीक है, ऐसा ही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ख्यालात का हजूम उसके दिमाग में एक दूसरे से दस्तपा होने लगा। वो आलियान को देखने क्यों गई थी? क्यों? ये सवाल उसके अंदर बाज़गश्त बन गया। सब ठीक हो जाएगा या बस सब खत्म हो जाएगा? जिसकी बुनियाद नहीं रखी गई थी वो इमारत अपनी तरफ आने के रास्ते गुम करने लगी। अमरहा बिला वजह यूनिवर्सिटी में चक्कर लगाने लगी। उसे किसी पल चैन नहीं था। वो पागल बनी बिना वजह यहाँ से वहाँ घूम रही है। सो झूठ सच बोलकर उसने अपने आप को तसल्ली दे ली थी, तो वो तसल्ली कायम क्यों नहीं रह रही थी? ये क्या तुम तितली बनी चकरा रही हो? किसी ने कभी उसके पीछे आकर कहा था मैं यूं नहीं घूम रही हूँ। मैं तुम्हें रोज ही यूं नहीं घूमते देखता हूँ। कितना घूमना है तुमने? मुझे ऐसा करना पसंद है, लेकिन ठहरो, तुम रोज मेरा पीछा करते हो। एकदम उसके चेहरे के रंग बदले जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। ऐसी बातें मालूम हो ही जाती हैं। तुम मेरी जासूसी करते हो ना? उसे जासूसी का नाम नहीं दिया जा सकता। बैग में से उसने 2 लॉलीपॉप निकाले। एक खुद खाने लगा, एक उसके आगे किया। क्या तुम दाइम के लिए काम कर रहे हो? उसे ये खौफ रहता है कि यूनिवर्सिटी में मैं जरूर कुछ उल्टा सीधा करके पाकिस्तान का नाम ले डूबूंगी। उसे मेरी समझदारी पर शक क्यों है आखिर? लॉलीपॉप मुंह में दबाई वो जी जान लगा कर हंसा। तुम बातों को कितने रुख दे डालती हो अमरहा। तुम ऐसी बातें करना कहाँ से सीखती हो? ना मैं तुम्हारी जासूसी कर रहा हूँ, ना ही दाइम ने मुझे तुम्हारे पीछे लगाया है। वैसे पाकिस्तान में तुम काफी मकबूल रही होगी। अमरहा सन्नाटे में आ गई। उसे कैसे मालूम हुआ ये? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है आखिर? उसका रंग फक हो गया। लॉलीपॉप मुंह से निकालकर वो बुलंद बांग कहकहे लगाने लगा। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि मेरी बात को फिर से तुमने अपनी मर्जी का रंग दे डाला है। तुम बातों को अपनी मर्जी के रंग देती हो और ऐसे गुस्सा करती हो, भड़कती हो और चिढ़ जाती हो। कितना जरखेज दिमाग है तुम्हारा अमरहा। मैंने आज तक इतना जरखेज दिमाग किसी का नहीं देखा। अमरहा नित नई सोचों की अजीम काश्तकार। ये पकड़ो अपना लॉलीपॉप, मैं नहीं खाती है, बच्ची नहीं हूँ मैं। वो बुरा मान गई और आगे बढ़ गई और वो लॉलीपॉप हाथ में पकड़े उसके पीछे लपका और तब तक उसके पीछे ही रहा जब तक उसने वो लॉलीपॉप खा नहीं लिया। खुद से और सोचों से थक कर अमरहा ने खुद को थका डाला। ऐसी थकन जो किसी आराम और दवा से जाने वाली न थी। खेल तमाशा किताब अब तक सुनाई और दोहराई जा रही थी। मास्टर बाली और रजनी ने शटलकॉक में देर तक राज किया। लेडी महक का दिल ही नहीं भरता था उस किताब को सुन सुनकर।
اور امرہ کو یہ ایسے یاد ہو گئی تھی کہ وہ بہت آرام سے شروع سے آخر تک تقریر کی طرح اسے سنا سکتی تھی۔ 10ویں بار تو امرہ نے کتاب پکڑنے کی زحمت ہی کی تھی، ورنہ کتاب تو اسے ازبر ہو چکی تھی۔ پھر امرہ انہیں ایک محبت سو افسانے سنانے لگی۔ نہیں، اشفاق احمد کے لکھے نہیں، یونیورسٹی میں لکھے جانے والے چلتے پھرتے افسانے۔ سائی کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن روپا گجرات سے ہے اور سنا ہے اس کے خاندان والے خاصے روایتی ہیں۔ انہیں اگر معلوم ہو جائے کہ روپا ایک سیاہ فام عیسائی کو پسند کرنے لگی ہے تو مشکل سے ہی اسے ایک بھی دن یونی میں رہنے دیں۔ لیڈی مہر سر ہلاتی رہی۔ انہیں سائی کی کہانی نے جذباتی کر دیا تھا۔ مجھے تو آلیان کی فکر ہونے لگی ہے تمہاری کہانیاں سن سن کر۔ امرہ نے لیڈی مہر کو دیکھ کر نظریں چرا لی۔ شارلٹ بھی آنے والی ہے، فون آیا تھا اس کا۔ آلیان بھی شاید کسی نمونے کو پسند کر چکا ہوگا۔ وہ خاموش سی ہو گئی۔ آلیان کتنا بھی انکار کرے میں جلد ہی اس کی شادی کر دوں گی۔ وہ کہتا ہے کامیاب بزنس مین بن جاؤں گا تو سوچوں گا، لیکن تب تک شاید میں دیکھ نہ سکوں۔ مجھے انکار تو نہیں کرے گا، لیکن میں زبردستی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اس سے بہت پیار کرتی ہیں نا؟ نہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کی محبت مجھے حیران کر دیتی ہے۔ میں نے 1 سال پہلے اس سے منع کیا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر وہ گھر نہ آیا کرے۔ دیکھ لو، میری سالگرہ کے علاوہ وہ کبھی مجھ سے پوچھے بغیر گھر نہیں آتا۔ وہ کچھ نہ کہے مجھ سے، میرے لیے کچھ خاص نہ کرے، مجھے خبر ہو جاتی ہے کہ میرے 10 بچوں میں سے سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے بچے احسان مند ہو کر عقیدت میں مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں۔ پہلی بار جب میں نے اسے گود میں بٹھایا اور اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو چوما تو وہ ایسے میرے سینے سے لگ گیا جیسے مجھ میں سما جائے گا۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھتا میں اسے چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گی۔ اس کی ماں کے بعد میں دوسری عورت ہوں جس سے وہ بے پایاں محبت کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے تیسری عورت اس کی بیوی ہوگی جس پر وہ قربان ہی ہو جائے گا۔ آلیان کے ماں باپ خاندان، اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ ایک بار پہلے بھی اس نے یہ ہمت کی تھی، اور لیڈی مہر نے کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے ماضی کے بارے میں ان کے علاوہ کسی اور سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ تم آلیان کی دوست امرہ، لیکن اسے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھنے کی غلطی کبھی نہ کرنا۔ ایک بار میں نے کوشش کی تھی، اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس بارے میں کبھی بات نہ کروں۔ وہ تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتا۔ اتنے سے ذکر پر ہی وہ کئی دن گمسم رہا تھا۔ ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گا، میں جانتی ہوں۔ ہر دکھ اور صدمے کے ابھرنے کا اپنا ایک الگ وقت اور انداز ہوتا ہے۔ میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش باش ہے۔ بہت مشکل سے میں نے اسے ٹھیک کیا تھا۔ جب تک وہ اور ٹھیک نہ ہو جائے میں کسی کو اسے تکلیف دینے نہیں دوں گی، وہ کوئی بھی ہو۔ خاندان کے نام پر اس کے پاس ایک ماں تھی جو جوانی میں ہی مر گئی تھی۔ اب میں ہوں اس کا خاندان، اسی لیے مجھے ڈر رہتا ہے کہ وہ کسی ایشیائی لڑکی کو پسند نہ کر لے۔ ذات پات، خاندان، یہ سب ایشیائی لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ 1 سال پہلے یونیورسٹی میں آلیان کا ایک دوست بنا تھا، پاکستان سے تھا، اچھا دوست تھا اس کا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ آلیان کی ماں ایک عیسائی عورت تھی تو اس نے آہستہ آہستہ آلیان سے تعلق ہی ختم کر لیا۔ کہاں وہ آلیان کو اپنی زمینوں اور باغوں کی سیر کے لیے بلا رہا تھا۔ آلیان بہت آبیدہ ہوا تھا اس لڑکے کے سلوک سے۔ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو مشرک تھے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، لیکن ان میں سے بہت سو کے گھر والے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو کیا جو مسلمان ہو چکے تھے وہ اس لیے قابل نفرت رہے ہوں گے کہ ان کے خاندان کے لوگ ابھی بھی مشرک ہیں؟ جب آلیان چھوٹا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ اس کے کاغذات میں 2 مذاہب لکھے گئے ہیں، اسلام، عیسائیت۔ اسے دونوں مذاہب کی تعلیم دی گئی۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ بالغ ہونے تک کوئی ایسا کام نہ کرے جو اسلام کے منافی ہو، اور اس نے میری درخواست مانی۔
میں نے عیسائی بچے بھی پالے ہیں امرا، لیکن میں نے کبھی ان کی مذہبی تعلیم میں اپنی خود غرضی کو آڑے آنے نہیں دیا۔ میں چاہتی تو سب بچوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہہ سکتی تھی۔ وہ مجھ سے اتنے متاثر تھے کہ فوراً میری بات مان لیتے۔ وہ مجھے خدا کے بعد کا درجہ دیتے تھے، لیکن میں اپنی ذات میں چھوٹی ہو جاتی۔ شارلٹ مورگن کبھی غیر مناسب لباس نہیں پہنتی، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ میری روایات میں سے انہوں نے کچھ کو اپنا لیا ہے۔ وہ مجھے وضو کرواتے رہے ہیں، میں قرآن پڑھا کرتی تھی تو میرے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، اذان پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ انہیں یاد ہوتا ہے رمضان کب آئے گا، عید کب ہوگی، جو احادیث فرمان میں نے انہیں سنائے ہیں وہ انہیں یاد ہے۔ دیکھو امرا، ہم سچی محبت سے سب کچھ کر سکتے ہیں، سب، لیکن خود غرضی، تنگ دلی، تعصب کو دل سے ختم کرنا ہوتا ہے۔ دل کو صاف کرو، پاک کرو تو ہی محبت مقدس ہو کر اٹھتی ہے، جس سے مقدس ہستیوں پر خدائی پیغامات نازل ہوتے ہیں۔ محبت بھی خدائی پیغام ہی تو ہے۔ محبت حساب کتاب سے بری ہوتی ہے۔ دل میں بال برابر بھی فرق ہو تو محبت اپنا روپ بدل لیتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے۔ اس کے ابدی قیام کے لیے وجود کو پاکیزہ رکھنا پڑتا ہے۔ محبت اپنا روپ بدل لیتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے۔ عمران نے کتنی ہی بار خود کو یہ فکرہ دہرانے دیا۔ چند دنوں بعد اس نے ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو تیز آواز میں نشست گاہ میں بحث کرتے سنا۔ نشست گاہ کا دروازہ بند تھا، پھر بھی اس آدمی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ عمران نے سادنا سے پوچھا۔ معلوم نہیں، سال ڈیڑھ سال پہلے بھی یہ یہاں آیا تھا، کافی بحث کر کے گیا تھا۔ پولیس بلوانی پڑی تھی، بعد میں یہ گھر کے اطراف میں گھومتا پھرتا بھی دیکھا گیا تھا۔ عمران نے رات کو لیڈی مہر سے پوچھا تو انہوں نے سختی کا ایسا تاثر دیا کہ عمران معذرت کر کے اٹھائی، یعنی دور رہو اس معاملے سے، اور عمران دور ہو گئی۔ رات کو وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی پڑ رہی تھی کہ اس نے آلیان کو دیکھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ اسے دیکھ کر اسے بہت برا لگا۔ اس کے سائیکل کے پیچھے ویرا بیٹھی تھی۔ شٹل کاک کے باہر سے اتار کر وہ چلا گیا اور ویرا ذرا سی لنگڑاتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیا ہوا تمہارے پاؤں کو؟ عمران نے بڑی تنقیدی نظروں سے اس کے پیر کو دیکھا۔ اسے اس کے پیر کی قطعاً کوئی فکر نہیں تھی۔ سڑک پر گر گئی تھی، ہلکی سی چوٹ آ گئی ہے۔ تمہاری سائیکل کہاں ہے؟ آج تو میں سائیکل پر گئی ہی نہیں، تو تم واپس کیسے آئی ہو؟ ویرا نے بڑے آرام سے اسے دیکھا۔ امرا، تم نے کھڑکی سے دیکھ تو لیا ہے کہ مجھے آلیان چھوڑ کر گیا ہے۔ امرا کو خاموش ہو جانا پڑا، یعنی اس کا پاؤں ٹوٹا تو اس نے آلیان سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑ آؤ رات کے اس وقت، اور وہ بھی آ گیا۔ رات گہری سیاہ ہو گئی اور نیند نے اڑان بھر لی۔ ساری رات آسمان سے سیاہی برستی رہی، سب کچھ اس سیاہی کے لبادے میں ملفوف ہوتا چلا گیا۔ اس کے لیے اگلی کئی راتیں سونا دو بھر ہو گیا۔ اس نے پھر سے ہمت کی آلیان کے پاس جانے کی۔ 2 بار گئی اور اس کی پشت دیکھ کر سہم کر پلٹ آئی۔ وہ آنکھیں جو اسے دیکھ کر جگمگایا کرتی تھی، اب اسے پہچاننے سے بھی انکاری ہو جاتی تو وہ رو پڑتی، اور پھر ایک بار وہ اسے مخاطب کرنے کی جرأت کر بیٹھی۔ آلیان، وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ دوست چلا گیا تو وہ اس کی طرف پلٹا۔ اتنی دیر لگی اسے پلٹنے میں، اس سے اگلی بات نہ ہو سکی، اور گھبرا کر اس نے بیگ میں سے ایک عدد چاکلیٹ نکال کر اس کے آگے کی۔ یہ لو میری طرف سے ٹویٹ، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ حیران ہوا۔ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ امرا نے مسکرانے کی کوشش کی جبکہ وہ رو دینے کو تھی۔ میں ٹویٹ نہیں لیتا۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ تو مجھے دے دو، میں ابھی بھی لیتی ہوں۔ اس کی پشت سے وہ بولی، آواز کانپ رہی تھی اور وہ خود بھی۔ آلیان نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لاجواب ہو چکا تھا۔ صرف ایک لہجے کے لیے وہ پرانا آلیان نظر آیا، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا، جیسے کسی بھولے بھٹکے انسان نے اسے راستہ پوچھنے کے لیے روکا تھا۔
कितना कुछ बदल गया है, कितना कुछ बदल रहा है। अमरहा ने उसे दूर तक जाते देखा और जब वो नजर आना बंद हो गया तो पलट गई। जिस वक्त वो पलटी उस वक्त आलियान ने उसे बहुत दूर से खुद को मुकम्मल छुपा कर जाते हुए देखा। उसे उसके पीछे जाने की कोई हाजत नहीं रही थी, ना वो ये चाहता था कि वो उसके पास आया करे। उसे खुद को उससे दूर ही रखना था। वो खुद को दूर ही ले गया था, लेकिन रात भर जागने के बाद वो मुंह अंधेरे हाल से निकल गया था। घुटन का ये आलम था कि उसे लगता था जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं और वो उन दोनों के दरमियान दब कर मर जाएगा। पहले वो हॉल के बाग में आया। उसने अपना सांस बाहर करना चाहा, लेकिन ऐसा न कर सका और उसे तेज तेज सड़क पर भागना पड़ा। हर चीज उसे खौफजदा कर रही थी, उसका दम घोट रही थी। वो भागता रहा और शहर के अंदर होकर भी शहर से दूर निकल गया। अगर वो किसी से भाग रहा था तो वो किसी उसके अंदर था और किसी को वो अपने साथ लिए भाग रहा था। वो किसी एक मार्गरेट थी, एक वलीदुल बशर, एक सिसकियां भरता हुआ, एक धुतकारता हुआ। दो लोगों से सजा मैदान हशर था और हर तरफ खून ही खून था। मार्गरेट की मासूमियत का, शिद्दत का, अकीदत का, मोहब्बत का। आखिरी चीज कौड़ियों के मुकाबिल दूसरे पलड़े में रखी गई तो और बेवजन रही थी। उस वक्त उसे अपनी जात समेत दुनिया के किसी अजूबे से कोई दिलचस्पी न रही। उसे किसी अरूज, किसी कामयाबी, किसी जिंदगी की चाह न रही। वही सब उसके साथ होने लगा जो मार्गरेट के साथ हुआ था। अपने बेटे से बेतहाशा मोहब्बत के बावजूद वो उसके लिए जिंदा न रह सकी और वलीदुल बशर से नफरत के बावजूद वो उसके लिए मर गई। इसमें कसूर मार्गरेट का नहीं था, इसमें कसूर उस दुर्फना का था जो मोहब्बत की मुट्ठी में बंद मिलता है। एक ही रात में ये दुर्फना उसके वजूद की सीपी में आन बरा जमान हुआ और वो उस कैफियत में आ गया जिसमें पुल से छलांग लगा दी जाती है, कनपट्टी पर पिस्तौल रख ली जाती है और ट्रिगर दबाने में तामुल नहीं किया जाता, या सर के बालों को मुट्ठियों में जकड़कर दरो दीवार से टकने मारी जाती हैं और दिल के मुकाम पर मुक्के मारे जाते हैं। ये नुक्ता फना होता है, बस मिट जाने की ख्वाहिश उसका आगाज होता है। उसने पुल से छलांग लगाई, ना ट्रिगर दबा सका, बस आबे फना पिए दीवानों की तरह शहर बदलते, मौलिक घूमते चलते आलियान मार्गरेट को खत्म करता रहा। वो कब्रिस्तान मार्गरेट के पास भी गया था। वो वहाँ मार्गरेट के मरने के बाद पहली बार खुद चल कर गया था। इदारे में कब्रिस्तान जाने का इंतजाम किया जाता था, लेकिन वो सख्ती से इनकार कर दिया करता था। उसे उस मार्गरेट के पास नहीं जाना था जो अब ताबूत में थी। क्या था अगर वो उस एक कमरे के घर के ताबूत में खुद को जिंदा मुर्दा रखने पर कुदरत रख लेती। अब वो उसके पास आया था तो उसके हाथ में फूल नहीं थे, लेकिन आंखों में आंसू बहुत थे। मार्गरेट की कब्र को हथेली से मसलते उसके अपने अंदर से कच्चे गोश्त की धीमी आंच पर जलने की बसांत आने लगी। उसने खुद को सूंघा, पागलों की तरह सूंघा। वो तो मार्गरेट बन रहा था। उसे खौफ आया, खौफ से वो वहां से भागा। उसे मार्गरेट तो नहीं बनना था, जबकि वो मार्गरेट ही बन रहा था। यानी वो मार्गरेट से मिलने नहीं, उसके ताबूत में जगह लेने गया था। वो मैनचेस्टर से दूर हो गया। उसने जमीन की हदों से निकल जाना चाहा। वो बेसिम्त सफर करता रहा। वो एक ही ट्रेन में एक ही नशिस्त पर दिन भर रात भर बैठा रहा। वो किसी भी एक शहर की एक ही सड़क पर करोड़ों बार चकराता रहता, चाबी के गुड्डे की तरह चलता तो चलता ही रहता, रुकना फरामोश कर देता, बैठता तो सदियां गुजार देता। वो फैसले की कैफियत में था, नतीजे की वो आर था न पार। बस वो गुम हो चुका था और खुद को ढूंढने की रत्ती बराबर कोशिश नहीं करना चाहता था। जैसे उस पर सब आश्कार हो चुका था और वो सबसे अनजान भी था। देखो, मैं कूद जाऊंगी वलीद, हाँ मैं कूद ही जाऊंगी, आकर मुझे रोक लो मैं कूद रही हूँ, आओ वलीद आ जाओ। आखिरी सफर से पहले आखिरी जुमलों में से एक ये जुमला भी था,
وہ सहम कर मार्गरेट से लिपट जाता कि वो उठकर भाग न जाए और कूद न जाए, और वो जिंदगी के उस तरफ कूद ही गई और जिंदगी के उस तरफ उसका बेटा बैठा था लंदन बुर्ज पर। मार्गरेट को लंदन बुर्ज पसंद था। उन दोनों की आखिरी तस्वीर वहीं ली गई थी। कूद जाने का ख्याल उसके जहन में भाग दौड़ रहा था। वो एक बेंच पर बैठा था। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। एक अफ्रीकी निषाद औरत की मुशक्कत ज़दा और थकी हुई आवाज़ आई। वो एक 8 साल बच्चे को उसके पास बिठाकर खुद चली गई। बच्चा लागिर और बीमार सा था। माँ को दूर जाते देखते रहने के बाद उसने अपने करीब रखे थैले को खोला और उसमें से किस कदर अकीदत से 3 घोड़ों का गोल गोल घूमने वाला खिलौना निकाला। खिलौना काफी खस्ता हाल और टूटा फूटा सा था। बच्चे ने उंगली को एक घोड़े की अगली टांगों में फंसाकर उसे गोल घुमा दिया। तीनों घोड़े आगे पीछे भागने लगे और घोड़ों के टापों और हनहनाने की आवाजें खिलौने में से निकलने लगी। बच्चा ऐसे मुस्कुराने लगा जैसे किसी एक घोड़े पर वो खुद सवार हो, सबसे आगे वाले पर। घोड़ों के साथ उसकी मुस्कुराहट दौड़ने लगी। बच्चे के नन्हे से कहके ने आलियान को मतवज्जा किया। फिर उसकी जानदार मुस्कुराहट ने। बच्चा सारी दुनिया से बेनियाज घोड़ों को दौड़ा रहा था। तुम इन्हें दौड़ाना चाहते हो? बच्चे ने अजनबी की नज़रें खुद पर महसूस करके उसे अपना खजाना इस्तेमाल कर लेने की इजाज़त देनी चाहिए। ये देखो, ये ऐसे चलता है। और सुनो, इनकी आवाज़ें कितनी प्यारी हैं। मैंने कभी इतनी प्यारी आवाज़ें नहीं सुनी। तुमने भी नहीं सुनी होगी। खिलौना उसने आलियान के कान के करीब किया और ये सब करते वो ऐसे पुरजोश था कि एक अजनबी उसके खिलौने से मुतासिर हो चुका है। आलियान ने बच्चे को ऐसे देखा कि वो इन दिनों हर चेहरे को देख रहा था कि ये सब क्यों जिंदा हैं। क्या उन्हें जिंदगी से दूर नहीं भागना? उसी पल उसके अंदर किसी कुव्वत ने उसे उकसाया कि वो बच्चे से मुकालमा करे। ये कुव्वत इतनी शिद्दत से उसके अंदर जागी कि इतने दिनों में से एक लफ्ज भी मुंह से निकालने की जहमत न करते आलियान ने खुद को बोलते पाया। उसने बच्चे के हाथ से खिलौना लिया। ये टूटा हुआ है, उसने कदरे सफाकत से कहा। बच्चे का बीमार चेहरा फीका सा पड़ा और उसे अपनी प्यारी चीज के लिए ऐसे कलमात पर सदमा पहुंचा। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, उसने उस अंदाज में कहा कि दुनिया का कोई इंसान उसे झुठला नहीं सकता था। देखो, इस घोड़े की दुम नहीं है, इस वाले का सर नहीं है और इस घुड़सवार का बाजू टूटा हुआ है। इस बात से बच्चे को और सदमा मिला, लेकिन उसने ऐसा अंदाज अपना लिया कि वो इस बात के खिलाफ भी डट कर दिखा सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये घोड़े फिर भी दौड़ते हैं। उसने इस अंदाज में हंसकर कहा जैसे आलियान पागल हो। आलियान पागल ही था, वो बच्चे की बात पर सुन हो गया। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये घोड़े फिर भी दौड़ते हैं। ये गूंज उसके कानों के पर्दों से कहीं अंदर उतरी और उसने जाना कि वो किस बात से अनजान रहा है। बच्चे ने जो फलसफा अपना रखा था वो फलसफियों के बस की बात न थी। अगर इन सब घोड़ों की टांगें टूट जाएं, सर भी और सब घुड़सवार मर जाएं तो उसकी आवाज कांप रही थी। ये फिर भी दौड़ेंगे, मैं इन्हें दौड़ा लूंगा और घुड़सवारों को मैं मरने नहीं दूंगा। बच्चे ने इंकलाब बर्पा कर देने वाले इंकलाबी से अंदाज में हाथ की मुट्ठी को हवा में लहराकर कहा, ये देखो। उसने घुड़सवार पर उंगली रखी। ये टूट के गिर चुका था, तुम्हारी जबान में ये मर चुका था। मैंने इसे घोड़े की पीठ पर रख कर बांध दिया। तुम गौर करोगे तो भी तुम्हें वो बारीक मजबूत धागा दिखाई नहीं देगा जिससे मैंने इस घुड़सवार को बांधा है। करो गौर, ढूंढो वो धागा। आलियान ने गौर किया, वो धागे को ढूंढ न सका। बच्चा इस मामले में अपने फन की बुलंदियों पर रहा था। मैंने कहा ना, मैं घुड़सवारों को मरने नहीं दूंगा, मैं उन्हें जिंदा रखना जानता हूँ। ये घोड़े की पीठ पर हमेशा मौजूद रहेंगे। बच्चे ने आखिरी मार का भी सर कर लेने वाले सिपा सलार की आवाज की खनक की तरह कनक कर कहा, मैंने कहा ना, मैं घुड़सवारों को मरने नहीं दूंगा, मैं इन्हें जिंदा रखना जानता हूँ।
یہ فکرہ آلیان کے اندر آسمان پر نکلنے والی دھنک کی طرح پھیل گیا، اور اس کی چابی یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کے اندر چھپ کر بیٹھے پرانے آلیان نے دعا کی کہ کاش بچہ اسے لاجواب کر دے۔ بچے نے فاتحہ کی سی سربا سجود ہوتی مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں پر سجا لیا۔ اس کی چابی ہے میرے پاس جو کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ دیکھو، اس نے وہ انگلی جو وہ گھوڑے کے ٹانگوں میں اڑس کر انہیں دوڑاتا رہا تھا اٹھائی۔ یہ ہے اس کی چابی، میں ہوں اس کھلونے کی چابی، کہہ کر اس نے گھوڑوں کو اس عظیم چابی کے ذریعے پھر سے دوڑایا، اور مایوسی کے میدان میں امید کے گھڑسوار دوڑنے لگے۔ اس نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ سیپی نے منہ کھولا اور درفنا کو اگل دیا، کیونکہ انسان پر یہ جائز نہیں کہ اپنے اندر وہ اسے جگہ دے، اور صاب فنا کا چشمہ اس پر حرام کیا گیا ہے۔ ایک بچہ بھی جانتا ہے ٹوٹے ہوئے کھلونے کو کیسے چلایا جائے گا۔ میں ہوں اس کی چابی۔ گھڑ سوار مقابلے کے جوش سے للکار اٹھے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں نے دلدلی جنگلوں کو بھی بچا ڈالا، ان پر انسان سوار تھے، وہ انسان جو دکھ اور شکست خوردی کے سمندروں کو بھی پاٹ جاتے ہیں۔ گھوڑے کو گرنے نہ دو، گھڑ سوار کو مرنے نہ دو۔ اقوال یاد کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتی مارگریٹ کو کاش کوئی یہ فلسفہ سکھا دیتا، اور اب وہ زندہ ہوتی اور اس کا بیٹا پل کے دہانے نہ بیٹھا ہوتا۔ جو انسان روتا ہے وہ آسمانی فرشتوں کو رنجیدہ کر دیتا ہے۔ فرشتے کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں ماما؟ انسان کو رونے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس پر اشرف ہونے کا تاج سجایا گیا ہے۔ اس تاج کو سجا کر انسان روئے گا تو رنجیدہ ہی کرے گا نا۔ انہوں نے انسان کی تخلیق دیکھی ہے، اور وہ یہ کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ انسان کو وہ علم و حکمت عطا کی گئی جو انہیں نہیں دی گئی۔ اگر انسان وہ منظر دیکھ لے جب کائنات کا رب اس کی تخلیق کا فیصلہ کرتا ہے اور نطفے میں جان ڈالتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے اور لوح پر اس کا نام لکھ جاتا ہے اور فرشتوں کو اس بندے کے لیے ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، تو انسان صرف اور صرف اپنے مقصد حیات کے لیے جدوجہد کرے، وہ دکھ پر صبر کرے، نعمت پر شکر کرے، وہ زندگی کو بامقصد بنانے کو زندگی جانے۔ رتبوں میں سب سے پہلا رتبہ تخلیق میں لائے جانے کا ہوتا ہے، اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رتبے پر فخر و شکر کرنا چاہیے۔ ماما مہر نے اسے اپنے گود میں بٹھا کر کہا تھا، اسے یہ یاد تھا، اسے وہ بھول گیا تھا تو ہی اس حالت میں یہاں بیٹھا تھا۔ زندگی میں جو جذبہ آپ کو برباد کرنے لگے اس جذبے سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی تخلیق کا فیصلہ خدا نے کیا ہے۔ وہ اپنا خدا خود نہیں بن سکتا، وہ خود کو برباد نہیں کر سکتا۔ بچے کی پیشانی چوم کر آلیان وہاں سے اٹھایا، اسے مارکیٹ نہیں بننا تھا، اس کے پیچھے بچہ گھوڑا دوڑا رہا تھا، ساز بجا رہا تھا، کیونکہ اس کھلونے کی چابی وہ خود تھا، اور وہ گھڑ سوار اس وقت تک نہیں گر کر مریں گے جب تک وہ چابی سلامت تھی۔ زندگی کھیل نہیں ہے، زندگی میدان ہے، ابد کا میدان، اور ابد کی زندگی کے لیے گھوڑے گرنے نہ دیں، گھڑ سوار کو مرنے نہ دیں، یہ فرض ہے، ورنہ انسان اشرف ہونے کا شرف کھو دے گا، یہ حقیقت ہے۔ وہ مانچسٹر واپس آیا تو رات ہو چکی تھی، وہ اپنی جاب پر ہاٹ راک آ گیا۔ مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، کارل نے اس کی آنکھ کر گردن دبوچ لی تو اس نے کہا، دوبارہ ایسے غائب نہ ہونا۔ کارل نے اس کا ایک کان کھینچا خوشی کے احساس سے، اور اب آج رات کارل اسے زبردستی سڑک پر کھینچ لایا ہے۔ دونوں مٹر گش کرنے لگے۔ آتے ہوئے کارل ایک ہال میٹ کا پیزا اٹھا لایا تھا جو وہ اپنے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر خود ذرا سی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ تمہارا کب تک ٹھیک ہونے کا ارادہ ہے؟ پیزا کو سونگ سونگ کر کھاتے اس نے بھرے ہوئے منہ سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنے ٹھیک ہونے کے بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں جان سکتے۔ جب تم چھوٹے تھے تب تم ایسے رہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں پورا ٹھیک نہیں ہوں۔ چلو پھر یہ بتاؤ پورے ٹھیک کب تک ہو جاؤ گے؟ زندگی ایک عجیب مضمون ہے نا کارل۔ اپنے نہ ٹھیک ہونے کی بات اس نے زندگی سے شروع کی۔ بالکل نہیں، زندگی ایک خالی مضمون ہے، یہ مضمون
पढ़ा जाने वाला नहीं, लिखा जाने वाला है। इसे हम लिखते हैं। ये जिंदा दिल होगा, रंगीन या कामयाब, ये हम तय करते हैं। ये मुश्किल होगा, बेकार या फजूल भी, उसका उन्वान हम हैं। मैं कार्ल, तुम आलियान। मुझे देखो, क्या तुमने मुझे कभी रोते हुए देखा है? मैंने खुद को खुद कभी रोते नहीं देखा। जिस दिन तुमसे शरारत की थी, तुम्हारी रोनी शक्ल देखकर की थी, वरना तुम जैसे थे वैसे बच्चे मुझे पसंद नहीं थे, मेरे मिजाज के नहीं थे। जानता हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों बन रहा हूँ। पर सुनो, एक दिन चर्च में सर्विस के बाद फादर ने मुझे रोक लिया। मैं खामोश और उदास रहा करता था। काफी छोटा था मैं उस वक्त। वो कई बार मुझे समझा चुके थे कि जिंदगी को ऐसे उदास होकर न गुजारूं। उस दिन उन्होंने मेरे सामने एक ग्लास तोड़ा। गिलास गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इन टुकड़ों पर नंगे पांव चलना चाहूँगा। मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दुख टूटा हुआ ग्लास है, किरचियाँ और टुकड़े, इन पर चलकर हम खुद को जख्मी ही कर सकते हैं। बस जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। ग्लास टूट चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। टूटे हुए ग्लास को उठाओ और बाहर फेंक दो। उसकी किरचियों पर खुद को घसीटते रहने की कोई जरूरत नहीं। ये कमअक्ली और बेवकूफ़ी है, जबकि इंसान से अरफा तवक्कुआत वाबस्ता की जाती हैं। कार्ल सारा पिज़्ज़ा खा चुका था और खाली डब्बा डस्टबिन ढूंढकर उसमें डाल चुका था। ये सब बातें करके मैंने ये भी साबित कर दिया कि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार और बहादुर हूँ। आलिया ने उस खामोश और बहादुर इंसान को देखा जो किसी का पिज़्ज़ा चुरा कर खा रहा था। अगर तुम उसकी वजह से अपसेट हो तो मैं उससे यूनि से निकलवा सकता हूँ, कार्ल ने संजीदगी से कहा। और तुम्हें उसकी ट्वीट ले लेनी चाहिए थी, लेकर मुझे दे देते। ऐसे मामलात में गुस्सा नहीं करते। किसे निकलवाने का कह रहे हो? अमरहा को। कौन अमरहा? कार्ल खामोश उसे देखता रहा, फिर कंधे उचका दिए। कौन अमरहा? दिलचस्प। तुम किस बारे में बात करना चाह रही हो कार्ल? ठीक है, बात यही खत्म, बल्कि सब खत्म। फिर तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो रही? ऐसा लगता है तुम्हारी खाल में कोई और चल फिर रहा है। कार्ल ने उसकी नाक की चुटकी ली। आलियान की खाल में आलियान ही है। आलियान ने उसके दोनों कानों को एक साथ मरोड़ा। खुद को धोखा दे रही हो? एक दौड़ हो जाए, आलियान ने पेशकश की। कार्ल ने जानदार कहका लगाया। बात बदल रही हो? 4, 3, 2। आलियान ने उंगलियां उठाई। 1। कार्ल चिल्लाया और भाग खड़ा हुआ। आलियान भी। अब बस यही हल था, भागते फिरना, आंखें मीच लेना, कानों में उंगलियां ठूंस लेना, रास्ता बदल लेना, गैर हाजिर हो जाना, गैर ही बने रहना। मुश्किल था, मुश्किल से ही होना था। अभी उनकी दौड़ हाल से जरा दूर खत्म ही हुई थी और कार्ल जीत गया था कि एक पाँव में अपना और एक में किसी दूसरे का जूता पहनना। शावेज कार्ल के सामने आया। इत्तेफाक से उसके दाएं हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स था। मेरा पिज़्ज़ा तुमने खाया है? वो बॉक्सिंग रिंग में आया। नहीं, तुमसे किसने कहा? कार्ल पर सारे जहान की मखदूमियत जचती थी। तुम्हारे चमकीले रिकॉर्ड ने। अब शराफत से मेरा पिज़्ज़ा वापस कर दो। कार्ल ने पूरा जबड़ा खोल दिया। देखो, क्या इसमें से तुम्हारा पिज़्ज़ा होकर गुजरा है? शावेज ने मुंह फेर लिया और नाक पकड़ ली। ये बॉक्सिंग ग्लव्स तुम देख रहे हो ना? और तुम जानते हो आमिर खान मेरा पसंदीदा बॉक्सर है। तुम मुझे उकसा रहे हो कि मैं उसे इसी सड़क पर खराजे तहसीन पेश करूं। उसने बॉक्सर की तरह उछल उछल कर कहा। बड़ी, तुम आलियान से पूछ लो। मैंने तो 2 हफ्तों से पिज़्ज़ा की शक्ल नहीं देखी, जबकि इन 2 हफ्तों में पूरे 10 पिज़्ज़ा हाल से गायब हुए हैं। शाहबेज ने दाएं हाथ को लहरा कर कहा। कार्ल ने उस घोंसे से अपनी नाक बचाई। इसने ही पिज़्ज़ा खाया है, आलियान ने कहा। कार्ल को जरा हैरत नहीं हुई, उसे आलियान से यही तवक्का थी। शाहबेज ने हाथ लहराया, मौका मारने के लिए नहीं, बल्कि मुक्के की मतवक्का आमद की खबर देने के लिए। जो टेस्टोनी के जूते तुमने मार को रेंट पर दिए थे, मैं एहतियातन उन्हें उसके वार्डरोब से निकाल कर अपनी वार्डरोब में लॉक कर आया हूँ।
आलियान पागलों की तरह हंसने लगा कि अब कार्ल तुम क्या करोगे। कार्ल खामोश तो शावेज को देखने लगा। उसके जूते पिज्जा से महंगे थे। अब तुम पिज्जा ले आना और जूते ले जाना। जब तक पिज्जा नहीं आएगा फी घंटा जूतों पर हर्जाना पड़ता जाएगा। 1 घंटे के बाद आने की सूरत में 2 दिन जूते इस्तेमाल करके तुम्हें दूंगा और मैं ये बता दूं कि उन्हें पहनकर मैं फुटबॉल खेलने का इरादा रखता हूँ। शावेज ने खिलाई मुका लहरा कर कहा, ठीक है। कार्ल ने शावेज के कंधे पर हाथ रखा। पिछले हफ्ते तुमने जेरी को अपना हैंडीकैम इस्तेमाल के लिए दिया था। जेरी इतना लापरवाह है कि उसे एसटीडी डब्बे पर ही रखता है, कार्ल ने कहा और हाल की तरफ दौड़ लगा दी। जब तक शावेज को बात समझ में आई थोड़ी सी देर हो चुकी थी। फिर भी वो कार्ल के पीछे तेजी से भागा, लेकिन कार्ल हॉल का दाखिली दरवाजा पार कर चुका था। और मैं ये बता दूं कि मैं हैंडीकैम को नहलाने का इरादा रखता हूँ, कार्ल ने भागते हुए चिल्लाकर कहा। आलियान ने भी दोनों के पीछे भागना मुनासिब समझा, क्योंकि उसका इरादा शावेज की मदद करने का था।